ओम जय श्री कृष्ण चंद्र श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद चतुर्दश अध्याय युधिष्ठिरोवाच प्रथम भाग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुनो हे ब्रह्मांक नंदन भानुष्टविद्या धर्ममान सुनिनि महत प्रस्तावे गृहस्थ धर्म कहैबे जे विधि गृह आचरणे आगम निगम प्रमाणे सोमरि नारायण नाम हरि गोविंद कृष्ण श्याम पुरुषोत्तम दामोदर विश्वम्भर हे हरिवर्ण श्लोकयति नाम संकीर्तन प्रभाते हेमंते नित्य करी गृहस्थ धर्म को आचरी महांत जनर कर्म नित्य करिब उपादान विष्णुर अवतार कथा पुराण आदि शास्त्र गीता संग करिब उपासन्ते निरंजय नित्य साधु संगमे धोई मन तेवे भावियो गृही न जन काहंको सुख भोगई आत्मा को संतोषे भुंजई स्वप्न संकल्प प्राय मणि चित्ते चिंती चक्रवाणी जी सुख गुह धर्म गुहे सारी नित्य विरक्ति चित्ते अभिहते लोभ विहारे जन हिते भगवत कहि विद्यमाने भयंती हृदय जतने साजाति बंधु जन सत ये सर्व कर्म आयत जेवा ईशंति जे बोलंती से भाव संतोषे रहंती संतोष तांगो देवे निष्कामे सर्वदा वंजीवे भूमि गगने अंतरिके जे धर्म लोभ पतके कृष्ण लीला पाए भय से धर्म दुख सुखे भय बिना वंचिव हरि भावे যত্ন কহিও কৃষ্ণ লাভে যাবত দেহে প্রাণ থিব তাবত সন্তোষে বঞ্চিব গভে অধিক যে চিন্তন্তি চৌর সমানে দণ্ড বন্ধে মানব নারী সুখগণ মুখমুখী কাজে তায়ন আত্মার পায়ে নিত্য দেখি অন্তর পায়ে উপলক্ষে পশু পতঙ্গ আদি যেতে তাহাঙ্কু পুত্র পায়ে চিত্তে তিবর্গ কষে ন সারিব যে ভাবে নিশ্চিন্তে রহিব যে যবে অতি কষে ভাই যে মূর্খ অতি লোভে থাই এই কর্ম অতি বিলাপতে যে কাল পাত্র মতে কর্ম আয়তে মিলিব তহিলে জীবন পশিব প্রাণী গুণ কহিব ভিন্ন দেখিব সকলে সমান স্পায়ন সুগার অন্য জাতি আত্মার পায়ে তাঙ্ক চিন্তে তাহাঙ্কু যথা ভাগ দেব আত্মার সদৃশ্য ভাবিব এক গৃহিণী সংগ্রহণে স্বধর্ম গুহর কারণে সে সত্য পর নাম নারী তাহা সন্তোষী ভোগ করি বিমুক্ত মতি কোশ সেবনে যত্নে করিব নিয়রণে আপরে পিতা গুরু বলতে প্রাণহীন চিন্তিব চলতে পত্নী আপর ধরি এভাবে সারো নর হরি দেখো এতু নর দেহি অন্তে ত্রিপ্রকারে ভজই অবশ্য ভয়ে অবসানে বসে পরিবেশ করি মানে সে দেহে পতি মেলে ঘন যেসনে নহস্তরে
যজ্ঞাবশেষ সিদ্ধি অর্থে আহার কল্পিত জীবন্তে হেমন্ত মাতায়া বিভার সে প্রাণী যজ্ঞ জনসায় দেবতার সে পিতৃবাণী আত্মার শত্রু অনুক্ষণে এহাঙ্ক বিষ্ণু ভাবে ভজি নানারি উপহারে মজি ওম জয় শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র